Okay, guys, if you're ready to learn more about Swift text, I will explain to you one story. Yeah, the story. Yeah, of course, this kind of story is Swift text, right? Please listen carefully, and then I will ask you to give opinion on the small paper, sticky note here, and then you uh, post it in front of your class. And okay, but before, you have to listen carefully. Get it right? Get it, guys? Okay. Please listen carefully. Swift and his servant. Swift, the famous English writer, author of Gulliver Travels, was one day traveling on horseback with a servant. As it was raining, the roads were muddy. In the evening, the two travelers came to an inn. Before going to bed, Swift said to his servant, "My boots are dirty. Clean them, please." The servant was rather lazy. Besides, he was tired. So he went to bed without cleaning his master's boots. The next morning, when Swift saw the boots, he exclaimed, What you have not cleaned my boots?" The servant looked at him and answered, "Well, sir, as the weather is very bad and we are to travel again, if I clean them now, they will soon as dirty before." And Swift like, yeah, very good, saddle the horses, ya, sambil naik kuda. And then Swift said to his servant, "We shall start immediately." And then the servant asked, "But please, sir, we have not had our breakfast yet." "Oh, never mind. Should you take your breakfast now, you will soon be hungry again." Okay, what do you think about this story? Is it funny? Oh, is it hard because you don't understand the language at all, right? Okay, I will translate ke bahasa Indonesia, but just a little. Okay. Jadi suatu hari ada Swift and his servant ya berjalan-jalan di suatu perjalanan biasa gitu kan. Nah, sore-sore mereka. But the weather is raining and the roads are muddy. Jadi jalan juga becek gitu. Nah, sampai pada evening mereka akhirnya beristirahat di dalam istirahat ya, di tempat istirahat. Lalu si Swift atau tuannya ini dia melihat bahwa sepatunya kotor gitu. And then si ini bilang ke pelayannya, "Pelayan, sepatu saya kotor, bersihin dong." But the servant is lazy. Ya, servannya malas. Ya, malas dia. Akhirnya enggak dibersihin. Going to bed without clean the Swift's boot. Ya, dia nggak bersihin sepatu tuan Swift itu. And the next morning, akhirnya dia apa? Nanya tuh, karena exclaim ya sambil kaget tuh. "Wah, ini kenapa belum dibersihin? You have not cleaned my boots," kata Swift. "Belum dibersihin," kata Swift. Terus kata pelayannya, "Oh, tuan begini, cuaca ya, the weather is bad now, cuaca itu lagi jelek sekarang. Kalau misalnya dibersihin sama saya, they will dirty as before," katanya, bakal kotor lagi gitu. Terus Swiftnya mikir, ya bagus juga jawaban kamu, very good, sambil langsung naik kuda. Pagi-pagi nih langsung naik kuda dia. Terus yaudah kita berangkat, we start immediately. Lah, kata servantnya, servantnya bilang, "Kenapa kita harus berangkat sekarang? We have not had our breakfast yet," kata servernya. "Kita belum sarapan, tuan." "Oh, nggak apa-apa, never mind," kata Swift. Swift membalas bukan gitu. "Nggak apa-apa, kenapa kita harus sarapan? Ya, you should take the breakfast now. Kamu akan hungry again," gitu katanya. Nah, disitulah plotnya ya teman-teman. Jadi si Swift ini dia tidak marah, tapi
dia ngebalikin perkataannya bahwa ya udah sih, kamu juga nggak usah sarapan, nanti akan lapar lagi gitu. Swift membalas perkataan si servernya kemarin gitu. Waktu dia sudah bersihin sepatu, dia kan sudah bersihin sepatu tapi dia nggak mau gitu, karena katanya alasannya alibinya itu bakal kotor lagi. Si Swift juga alibi lagi sama servernya, katanya ngapain ngurusin ini breakfast, atau besok juga atau nanti juga kamu akan lapar lagi. Nah di situ plot, nah itu plot yang di akhir ya teman. Oke, do you understand the story? Okay, good job. I will ask you your opinion about the story. Ya, please tempel di sticky note ini in the front of the class. Ya, up to you, terserah kalian. Mau dari apanya atau dari penyampaian saya, or from its story is no problem. Apa aja yang kalian dapetin, coba tempel di kertas. Okay, I'll give you 3 minutes to express your opinion in this way. Okay, the time's up. Please. Okay, I will choose the paper here from brother Alpan. Okay, why you write here funny story? What's your reason? This funny story. Oh, okay. Yeah, right. Ya lucu ya, kenapa ya akhirnya juga Swift nggak marah gitu, tapi dia malah satir ya. Oh, Pak, bagus tuh. That's language satir. What? Satir. Sarcasm. Next we say sarcasm. Okay, sure. Okay, one again. Okay, here from Baru Wahid. I understand this spoof text tells about unpredictable event. What do you mean, Baru Wahid? Oke, mulai terbangun kan teman-teman semuanya? Maksud spoof text apa? Iya, spoof text itu adalah cerita yang di dalamnya ada, sekali lagi yang tadi seperti saya jelaskan ya di awal, spoof text itu adalah cerita yang memiliki plot atau twist ya, atau kejadian yang tidak terduga gitu, karena di awalnya apa, tapi ketika kita tahu kejadiannya sebenarnya, atau misalnya ada suatu ungkapan atau apa yang membuat cerita tersebut menjadi lucu. Okay, if you understand guys, I will explain more clearly about the spoof text. Please listen carefully to the whiteboard. Spoof text. What is spoof text? Okay, spoof text is the text that contains a plot. Usually in the end of the story. What function of spoof text? The function of spoof text is to amuse people with humorous or yang bersifat humor ya. Jadi spoof text itu adalah teks yang juga menghibur kita biasanya untuk apa? Untuk rekreasi ya. Teks ini dibuat untuk rekreasi, untuk menghibur kita ketika kita membacanya. Dan struktur teks dari spoof teks ini kita bisa lihat di sini. Ya, ini ada yang pertama orientation. Oke, orientation. Nah, orientation ini sama seperti teks-teks pada sebelumnya, seperti naratif atau teks-teks yang lain. Tentu orientation ini berisi pengenalan. Ya, tadi misalnya di Swift and the Servant, pengenalannya itu ketika menjelaskan bahwa Swift dan Servant jalan-jalan sehari, terus waktunya hujan dan lain itu mengatakan belakang. Itu orientation.
selanjutnya ada event. Oke, event itu dalam bentuk kejadian yang nanti event ini akan membuat plot itu menjadi sesuatu yang wah, sesuatu yang tidak terduga. Oke, ya, understand? Any question? Oke, question me. That's my question. Nah, ini twist or plot ini adalah bisa kita sebut juga sebagai ujung ya, puncak dari teks ini. Nah, teks ini akan menjadi menarik jika twist atau plotnya juga menarik. Kayak tadi misalnya di eventnya dijelasin bahwa ketika sore itu in the evening si servant nggak mau membersihin sepatu punya tuannya, si tuan Swift itu, ya kan? Nah di plotnya Tuan Swift juga ngebalikin, nggak mau ngasih dia sarapan gitu, karena juga alasannya sama gitu. Kan kalau servant itu alasannya kenapa harus membersihin sepatu, terus ya sepatunya bakal kotor lagi karena cuacanya juga jelek. Udah servant juga ngomong dari akhirnya kalau misalnya nggak usah sarapan karena nanti juga lapar lagi. Itu plot twist yang lebih menarik dari cerita tersebut. Oke, understand? Okay, if you understand, I will give you the task, yeah. But before I give you the task, I will give a game. Get a little games. Who can answer the question? He has the right to choose teammates. Dia punya hak untuk memilih teman-teman. Siapa yang akan menjawab, siapa yang bisa jawab, dia berhak untuk memilih teman seperjuangannya atau teman-teman di kelompoknya. Okay. The question is, what is generic structure of the school text? Please. Okay, good job. Okay, silakan. Please choose your teammates. Oke, kita sudah dibagi ke dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, saya punya beberapa soal yang harus dijawab per kelompok. Nanti setelah kelompok ini selesai, ya, please come forward and tell us about what you got from the task. Silakan baca teliti mungkin perintahnya apa dan apa yang harus kita ceritakan ke depan. Okay, I'll give you 5 minutes. Okay, enough? Okay, please welcome group 1. Okay, good job. Give applause. Okay. Before you sit to your place again, please any opinion or any question from your friends group, silakan. Okay. Bisa answer. Okay, good job. Okay, the next group. Please come forward. Okay, give applause. Group 1, any compliment or any opinion to express to the second group? Please. Please answer. Don't be shy. Answer, please. Your friend's question. Okay. We arrived to the end of the class. Setelah kita mempelajari school text tadi, kita bisa melihat bahwa teman-teman di sini sangat antusias, ya, you're very energetic to membahas school text lebih dalam. Tapi sayangnya, but unfortunately, kita sudah di penghujung kelas dan nanti kita akan belajar yang lebih
banyak tentang Swift